Hiliri hakimpiwa, kutiri wakichauha, unchukini pataha, sasinwa Juanix maham. Wakichinin chisma no kanchis hinayata hiwa sanaka wakichewiman yapanyakan kuna alin hampuriwan tukuy sunkumanta chaskirika wikichis kunan tutaman tampi alillanchu kakushankichis alillan kaqtiykisqa kusikuyku llapapis ichapis kashankichis imayna mikuna qhatuna wasikunapi mikunataña wakinqariki wakikuchishankichis chayqa mishk'illataña sumaqllataña wayk'uykuychis kaypiña ñañachanchis Gladys Paranco kayamushan hiwa sanaka willakuykunapi payqa rimaykamunqa kullaka Aski urufansa sin arunt asip hanyani marka masinaka kamiskun hamakisa qatasip thumanakasti purt abhanyani Chumi chakaru kamas chayaw harus purt abharakinyani suni chakarus arunt atap haraktawa takpach humanakak manha chakmanta kadoktapma akayati awita ipita nanakasti sapalwat salwa kamahu tamanak taipirusti purt ani bharak khawkamash nyokanchi katwakchawiros katokap harakinyani kuyaka kunanagampich hichalwan uthaski Hinapunita chay katura ñañaykuna kaypiña nuqayku kayhamshayku chikaqa willakuykunata mas arinapaq chikaqa ñañachay qallariykullayña Hiwasanaka wakichawimpi qallantap hanyani Margakama purinta phanyani kun hamatiu kachakansti inampiu hichuru nakasti baku nasiwiq sarteyas karagitaina hachayate khanyu tataipina kitina gatija ahunaka hupanaka tunka payani marats hihilani naka winjata pharagitaina ukamas arequipa marcar purt ap harakinyani ukachakansti walhaniwa purinta sina pokt ap haragitaina sasin khanach ani pharakina hachayate khanyu tataipina Walhaniwa sa kinta si Parakina o kamas makada Parakina bakuna ya siriha hichakutinsti tung kapayani maranita tung kapakalkoni marani nakarua bakuna Paraki tung besul kasuyunha ako bay na to kunakasti ukamarkana hachayata kanyutarua makata Parakina au kinakapampi hanukaha wilama sinakapampi ukat stima kau kapatya sarakipan sti walhaniruwa bakuna Harakina se ha ordenado con sospechawin hata Harakih kun hamati walhani wa kachakaruh makatanip harakih hane ukhani makatanipkan sasak amuyap karakit kun hamati walhaway nataw kun ikaw harakih tungka payan maranit tungka pakalkon maraninakah takna sul kasuyun sti yatakirinakaru bakuna sip karakiwa hichakutin sti Universidad Nacional Jorge Basadre gromang hacha yatakanyutan yatakirinakaru bakuna paraki sería la primera universidad del país Akas nerakat hach yatakanyu tarakiu yatakirina kaparu yatichirina kaparu ukhamas kitinakat ukataipin irnakap hupanakar alpachar wakunatak ukhamanakampist yatakanyu tanakarus kut haraksnau nairakat bakunakat ukanyatakisti DNI hanukaha karnet universitario ukapt atau saranya papharaki Arequipa sul kasuyun sti tungka kim sakalhoni maranita patung kapayani marani nakaru wakuna pharaki ukasti paya wakuna nyauhan wakuna pharaki ukatsti ukauhanakasti sintiwa phoksrakina yateqerinakasti tungka peska cuadranakawa sehenda si pharakina ukatsti yakhib yateqerinakasti naira arumat pachawa suya pharakina wakuna yasinyataki Walha yatakrinaka ukachakaru makataphatapatsti yakhabakuna yanakauhawa histara pharakina ukamata hane qutapisiwinaka uthenya pataki ukatsti ikasulkasuyunsti patungka pheskani marani nakaruwa wakuna pharaki ukachakansti tungka mayani bagunaton ukawa pasiskaraki ukasti jueves urkama wakuna pharaki pusitungka kimsani wakuna yanakauhana ukawa Dirección Regional de Salud ukataipitsti ucharaki Patak pusitungka sohtani waranka bakuna nakawa AstraZeneca taipitsti purin karakitaina Peru suyuro COVAX facilite taipita ukamas Ministerio de Salud taipitsti yatiap harakino kun hamas patungka payani waranka dosis ukanakampiwa uchanyampi saranta parakitaina
Bakuna nakasti COVID-19 yang khusutaki purisinkakiwa, masur martisurus di Akasuyuro, laboratorio AstraZeneca ukataipitsti, balha bakuna nakawa purindiraki, COVAX facility ukam tau taipitha. Y el día de hoy estamos recibiendo los 140. Hichurus katukasip karak pataka positung sohtan warang pusipatak bakunarang AstraZeneca ukataipit, ukanakas aski bakisirirakio, ukamat sulgas yunakarus apayata harakiniu. Septiembre paksitakisti amta tarakiwa, Akasuyuro purinia pataki tungka kimsan warangkapa ukawakunanaka, ukanakatsti tungka mayani warangkapa pakalak patak warangka ukawakunanakasti purin harakiwa. Uka bakuna na kampisti, katakiwa hake na karusti bakuna siskaraki, uka maukanan chaniraki, kumarainto ke Viceministro Salud Pública Gustavo Rosell Hupaha. Aka makaw kapaksinagats, tungka kimsan warangkap, uka bakuna nakaw hichapaks kamak purin nirakinig, ukat siya tung warangkap, uka bakuna nagast, pair wakunan piuchata harakik, wal hake na karuk. Rosell Hupawa unyaki parakina, bakuna nakapakan kiuka nakaha, ukat sti sarakiwa, agiri bakuna nakasti, takesul kasuyo nakaru apayatan iksasina. Min sa taipit sti yatian nirakiwa, ansit kamasti, patung kapayani warangkapa, papatakatungkan warangka kimsakal pataka peskatung kimsani, uka bakuna nakawa COVID-19 yang kusutaki bakuna takeksasa, uka nakatsti, yatung warangkapa, uka bakuna nakasti, pair wakun uchatarakiwa. Inampi matapi winakas diutkaragita ina kitinakas dirigentes sa satap karaki panagampi San Juan del Urigan chuchakansti matap karagita ina gabinete pekterih Guido Bellido kun jamás ukataipi tarjatan karakino akichuruto umasti utkani sasinoa yatia sin karakina ukam kanas kinakasti pusi uruta satakalta paksitsti utkaragita ina ma tuberias pakhata karagita ina uka chakana ukamatsti walhawila masinakaw ukat khan umanisu ihasip karagita ina ukam kik para kiu ma khoto uta masina ka khupanagasti purt ap haragitainwa kamach lurayuta taipiru sarap haragitaina ukamanak yaskenya dakija ukamas yakatoketsti khananchap harakinwa hicha satakalta paksina estado de emergencia ukamar uintañawa uka isk amarkasti uka chakanja uintas karagitaina Yatia Winakampi, Saranta Sipkakiñani, Yaqipa Chakanakana, capital Chakansti kun jamás balón de gas, Ukanchanina, capaz Hitakaragitainoa, Ukamas Yatia Parakinoa, San Martín de Porres, Ukayakanstinia, Ukamakis Karagitainoa. Ukat Sapharakinoa, organismo peruano de consumidores Taipita, Kitinakas, Hilpachti, Akanak Halasip Haraktanja, Upanagasti, Kankayanakaparham, Arsu Siphanyapach, Askiskisasins, Arjataparagitainoa. Petro Peru kataipitsti mayatio yapsneraki, combustible en chanipaste hitekiusasa, ukamata, GLP ukasti, ma solisa kimsatunka pakalkon ni ralampiwa, ma kilutsti irakarakiteina, ukataipingarakiwa impuesto ukasa, ukampio hakenakaro aljanyataki, balón de gas tunka kilonisti, tunka kimsani solisa pakalktunka ralampiwa, irakarakiteina, ukamawa organismo peruano de consumidores y usuarios ukataipitsti kananchaniraki. TV Peru kataipitsti unyaki peristi sararakiwa kaukawanakante alhapki ukauhanakaru. William Llave hupasti pakalak maranakawa independencia ukachakana alharaki. Jepasemananakansti hupasti balón de gas ukasti positunka kimsakalkones solesarua alharakiteina ukamata hanaskirus porirakiwa kunehamati hukahakinakakiwa alapharakiteina. Hichasti chaninakapasti irakharakiwa ukamata walhal hanyao suyaskaraki. Ahorita nosotros lo estamos dando 38. Irak harakio, tunka mayan soles kolge Irak harakio. Ukat hijast kau harus hakenakaruk al hapaktaha, hijast nanakast al hasib karakt. Kim satun kim sakalak solisaru, hanukah kim satun yatungkan solisaru. Ukat kau kira hakenakat, uint atab. Akachakarupun hutapkir hupanagarust, kim satun posi solisaru, hanukah kim satun soktan solisaru al hasib karakt. Yak hal hanyauhana, San Martín de Porres ukachakansti, hani ukama karakiti, kun hamatitun kamayani solis kolke irakatasti, haniro yakap karakiti, ukamata Maria kaukante halaski ukauhasti, haniro chanipah irak karakita inati. Ukan kamasti utan kirinakasti suyasip karakiwa, balón de gas ukan chanipa irakaskakinya pataki, kun hamati yakipanakasti, haniwa kuspachasa, utanakapan hapayasip karakiti. Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios Ukataipitsti Kananchanirakiwa, Alasirinakasti, Aljirinakaru, Chaninakapa, Irakamasasa Sapharakis Pausasina. Pedro Castillo, Hiliri Pacteristi, Hananch Karakino, Kun Hamas Han Hamaki, Kushams,
Uña no cascaragitaina ukat uintata carakina Ministerio de Justicia taipita Perú Libre taipit Perus Vladimir Serrón uint carakina maiham ukat ukanagatsti hanham aquí kuspach uña no caragitaintih ukat yakadoqets tiniaki ukanais carakina kun jamás aka yatiayutanak taipitsa arsuta caragitaina ukamas uña no katascatain inampiwa proyectos mineros kuyapsu winagas kun jamás lup no cascaragispa ukanagatsa uña no caragitaina. Pedro Castillo Hach, Ejelere Malco Hannibal Torres, ministro de Justicia, Toca Kipkaraki Vladimir Serrón, Perú Libre Iripampi Aruski Patanakat Aresuonech, Okat Haniuya Kanyakit Sasin Hanais Anina. Ukanagast astas utkeska punineo, ukast ukakunaiman arsuinakarust, nanagast, Haniu Yakap Karakiat. Anchet Pachasintets Akasiwen Kasata Suyosata Arestanech Camisa 7 Chauyata Kawet, Yapo Chawet, Oka Kipkarakehok Ampes Kolkas Irhat Asinyapataki, Yati Anyutana Campes Kune Hamata Patsa Akamau Aresuna. Humah yang hajtas yatiri nakaru, Haniu nayak prensa yatiri nakaru yang hajkarakt, Haniu nayak kitirus yang hajkarakt, Ukats nairakatas yatiri nakampist. Kusas que chenyawa kisirakih, ukat nayak iu harakt nairakatast, harus ki penyarakio, kuspach harus ki penyarakio, ukamas hanta kasinyam. Pedro Castillo Hach Ajelere Malcorñan Kausuro Ainas Ayanyane Okadhani Usamart Kanyanit Sanina Anchet Maraca Cherena Kawalisip Cañapataki Iranak Aseneusasen Hanais Anina Aeropuerto Cajamarca Sulcasayo Gitan Pa Pataklia Tung Tung Bayan Waranca Fesca Patak Pa Tung Dosinak Sinofan Wakunat Lakira Winkanau Akanakastunca Kimsan Provincia Chacau Gitana Carula Kiret Senech Septiembre paksitakist, amtap harakit, tungka kimsan warangkap, ukha kenakar bakunanyatak, ukat swalha kenakar bakunanyatakist, mawaki chawi utharakih, vamos a tu encuentro, vacúnate ya ukamsat, ukanakampist, kaukawan kete hakenakah ukachakaru sarap harakiah, utat utau sarap harakiah, marka chirinakar bakunanyatak. Hach Ajelere Malco Wakunanaka Hisk Alalanakar Wakunt Anyatsa Aresurakino, Conetech La Molina Yatakañutan Pe Katasepjano. Komaraintok ministros, askiuch amtas karakiah, ukamat yatakarinak, kahovaina taukunak, bakunasir makataphanyapatak, ukat swawanakas ukamkik paraki makatanyapapjeh, ukat iucht abharakt yatichirinakar, hupanakah bakunasip harakinyapatak. Roque Benavides, empresario minero, Conga, Ukakipkarakitia, María Lura Siñapatza, Aresurakinau, Gobierno Ajañotat Pachamama Saunijañau, Hanau, Amuit, Awiusasin, Amt, Ayanina, Hach, Ajelere Malkuhuk, Pachsuyusat Maracacherenaka, Maya Chasip Hanyani, Sasau Mait Anina. Okat nairakatak umaraska kinyasau, okam tunu aresur marakachirinak laiku, iranak anyau sasin aresana. Yatia Winacampi, Saranta Sipkakiñani, Congreso Taipita, Ejecutivo Taipit Suñano Kapharakitaina, con Jamatiuca Taipitsti, Inampi Lup y Nocañas Munata Karakitaina, propuestas de ley, Ukanaka, con Jamasa, terrorista Taipit Iri, Hanchipasti, Kamachetas Pasa, Ukachak Pachansti Lup y Nocañauca Taipit Hania, Amtas Karakitaina, Ukamas, kun Jamas, Hucharkawi Taipitsti, Amtap Harakina, Unt Ep Harakina, Uka Taipit Hakucht Akirina Campi, Ukamas Fiscales, Kupanaka, kun Jamapunis, Kunapunis, Kamachasirakispa, Uka Hilt Anagapat. Ukanagatsti y Atiap Harakpachanija. Un jamás sendero luminoso, Perderipasti, Abimael Guzmán, Jiwata Harakina. Ugatuka Kapatsti, Ma, vacío legal, Ukamau, Uthisasinua, Unyarka Harakitaina. Ugatuka Nagambistini aquí, Amuit Askaragitaina, Perdirinaka. Margachirinakatakisti, Gunapayanti, Unjoda Karagispa, Ukamas, Alintas Karagispa. Uganagasti, Hankus, Apanispa Sasinua, Amuyaf Harakina. Uganak toket hilirip Taipit Zoraida Ábalos ni aquí uyanok karagitaina. Proyecto de ley kaukiritig patak tun kapusine artículo Ley General de Salud Taipita. Uyanok apjanyap amuit karagitaina huist ajerina kampi ukamas huichar kirina kampi. Chak pachanja hiwata nagata. Kaukirina gatihan markachirina gatakisa kusagarakispa. Ukamagas patij lup i nokap karagitaino nakayatas pajanugasti pichantataspa. Kamach droño tataipin unicameral ukamas bukast kusarakispaw kamachinakas atakiw kunas absusirakispaj ukamata pats comisiones ukatkiwir nakas harakispaj ukakik parak ejecutivo kataipinpis wakichawinakas mayakiw apnakas harakispaj. Ukatu kanaktoqet Interior Ministro Juan Carrasco Yatiasin Karakinoa.
peqinchawi taipit chamanchañaq amtas karagitayna sulkiri kamachinakampi. Ukanakampi takasirakispawa Abimael Guzmán. Hanchipasti nakante atakañapataki. Makamachiwa kanak munapharakta. Ukats Fiscalía taipits amuyas karakio. Ukakik parak ejecutivo taipits kunanakat munas kukanakas aptapis karakio. Ukamat kusaba kichasis karakih. Akir hiwat hakin hanchip apsunyataki. Ukamat ukanakante nyataki. Ukat yakatoqetsti Jorge Montoya kamas luririja. Renovación Popular taipitsti Twitter taipito ayati garakina. Kunjamatich amanjap harakispa kamachinaksa. Terroristas iwatanagasti pichanta tañapataki. Ukamas kanagasti amuit askaragitayn laram kotaro. 200 millas. Ukar kayanagapasti hichinta tañapataki hanugasti. Ukar apatañapataki. Ukat yakatoqet José Cueto masipasti ukamuyanakampi. Wakt ay garagitaynoa. Kamach wakichawist hasakirakio, ukan hanancharakio, kaukir terrorista pechterinakaat, kuna hanaskinak lurkan, wal hakanakar hiwaikan, ukat hupa kuna pacharute hiwanyar por hanukast, hupan hanchipach, nakanta yata nyapaheo, ukat teleparak, laram kotar billentanyatak. Hichuro na kamasti hiliri pektawi hucharkawi taipita. Sulkiri kamachinak mayuina kapakiu hang, apsuskarakispa. Ukatukanampi vacío legal ukamas utkaraki. Ukanakampi snia. Chilqtas karakispa. Kun jamás Ley General de Salud taipita. Hanun at hiwatanagata ukamas wilama sinakapa. Han hiwatanagapat sa yathatab karagitayna. Niya ukanagata kananit askaragitayna. Ukatuka taipit hanio kanbajasti kananit askaragitaynti. Abimael Guzmán ukamkik panagata. Yatia winakampi saranta sipkakiñani kun jamás matapi winaka japas karagitaina congresistas que tiene gati kamach luririp karakik bancada Renovación Popular taipita perteripampi matapi karakitaina Rafael López Aliaga kun jamás karagispasa kitis terroristas asin und ebhana perteripa ukan hanchina kapasti kamachata kaspas Abimael Guzmán ukan agatsni amuino kapkaragitaina ukam kik paraki akatoketsti kananst apkarakinoa kun jamás ukan agasti picha taragispa ukamas laram kotaru apanta taragispa sasinoa amuino kapkaragitaina ukat yakatoketja ni akiwa pekenchawi taipit kun jamati hichuro nagasti irna kata karagitaina ukanax han hamaki ukus ukataipitja untap karagitainti. Yatia winakampi saranta sipkakiani Consejo de Ministros taipit iri Guido Bellido kun jamás uña nokaska krikitaina Fiscalía taipit siakatoketja uña nokapjataina terrorista Abimael Guzmán ekteristik kun jamakas pasa hupan hanchinagapaj ukanagats uña nokarakitaina ukamasa yakatoket stitch atanta winagas utikarakina Patricia Chirinos kamach luririta ukatsti hanhamaki arskaragita intih ukat ma amuit karagitaino Comisión de Ética taipita ukanaktoqetsti uñano kaphañapa kun hamati uka qotutpona chaq bachansti ukanakha yat khatap haragispa. Defensor del Pueblo Han Kuzham Suin Karagitaina. Hani Kuzhamagit Consejo de Ministros Irhamaj. Sasin Samui Karagitaina Ukatukanagarusti Kutay Karagina. Nayak sarak su Defensoría del Pueblo kataipit, kuranakatek kamachinskij, ukanakast pokañarakio, ukamas irnakawinakas yakañarakio, ukatst, kuna uñaki pañanakas utjerakio, ministro nakaj irnakas kakinit ukahanish ukanaktokit, ukathanit ukamakan ukast, irnakawinakapa uñaki pañarakij, kaukawanakansirnak, kunanakas lurk ukanak. Terrorista pechtiri Abimael Guzmán hajipasti kun hamagarakispa. Ukatukanagasti khananch karakin hujarkan taipit uñanokap harakini. Ukanakas siakaskaniyos asina. Estado de Ham, Gobierno de Ham, Hanuna Nakaj Makoto Hakenakatakik, Iranagap Karakst, Ejecutivo Kataipitst, Instituciones Sata Irnakawinakustia Harakineo, Ministerio Público Karusia Harakio, Ukat Akiri Ministerio Público Kataipitst, Kunanakate Amtaimun Ukanakast, Amtasip Karakispao. Yajadoket Justicia Taipit el Ministro, Aníbal Torres kun Hamati Yatias Karagitaina, kun Hamas Vladimir Serrón Ukanaktokaita, Yatias Karakin Hilirip Ejanjawitak Amuyunakapa, Hani Ukusagit Sasina. Chakpachans Nayas Kanancharax, Ukamasar Surax, Ministro Kunat Hay Ukamarsunyah Munchech, Ukat Nanakast, Hani Ukataipirok Mantap Karakiat, Nanakandir Nakanyanakas to Terakio, Aga Perusuyun, Kunahan Walt Winakatut, Ukanakas Kichinyarakio. Ukamkik Parakini, Kanais Karakina, ni Hitakin Hamakun Karagitaina, Kun Hamas Patricia Chirinos Kamach Luririta, Artawinagasut Karagitaina. Kusar Hatawinagas Uthias Karakio, Rutuluke, Kamach Luririn, Arhatatap Hamas, Kunhamatihu Pastarakino.
kunal luranya nakatutik ukanakas irnakas kakini usasina naira katas kanancharax hanim nayak pampachayek may karakyat kuna nakatihan lurkat ukanakat ukanakas kananchas karakpachani Comisión de Ética ukataipina Aruna kapasti yakip kamach luri na kataki kankamaki kankamakaragitain. Ugat mayampis histas karagitain ugat kechu harut kut eragitaina. Kus arsma, kus istma, ukamas kinchuna kamas hist arma. Gabinete taipit pekteristi uñanakas karagitaino alcantarillado taipita. Irna kawinakas karagitaina San Juan de Lurigancho, Marcana. Ministro de Justicia y Derechos Humanos Taipita Aníbal Torres Kunhamati Kamach Lurenta Taipiru Sar Karagitaina Ukachakans Tiniaki Unt Es Karagitaina presupuesto Kunhamati Pawaranka Patunkani Mayata Patunkani Payani Marataki Sunyano Kaskaragitaina Waranka Kimsakal Patak Kimsa Tunka Peskani Waranka Solesana Kukanagas Untas Karagitaina Walhachakanagati Ukanagasti Kunhamas Okeas Karakispa Ukanakatwa kananchap karagitaina ukamkik baraki yakadoketsti pesqa qotuna kaukadaibitsti irnaqap karagitaina. Comisión del Congreso Ucarúa, ministro Aníbal Torres, upasti kanancharakina, waranka kimsa kalpataka kimsa tung peskan warankapa ukasoles kolge, kunanakarusa uchani, hutiri marana pa waranka patung kapayan maranja ukanaktukita, akasti payach akapakalko % ukawhit katarakini, naira maratsipansa, ukatsti ukanakampisti takasiraki wawakchanaka justicia hakip hanyapataki, iranakawinaka saut hanyapataki, warminakatsa sait asinyataki, ukakik paraki korupsyon ukarusa chaktainyataki, Akakolgest irnaqañataki apaqatarakij, ukamatich amanchiñataki, waynatawakunak irnaqapqañapataki, ukakik paraki, marpachataki kuna irnaqawinakat amtataki ukanakas paqañataki, ukat warminakar hisk'achawinak utji ukanak toqets irnaqañarakiyu. Kunanakatiyam tapki ukanakasti Ministerio de Justicia ukataipitwa irnaqatarakini, ukakik paraki kitinakat ukataipinkapki ukawhanakatha, ingpe ukarusti, pakalqpataka kimsakalqtunka fesqani waranqapa sulis qolqiwa apaqataraki, Procuraduría General de la República ukatakisti, kimsatungpusin waranqapa ukaqolqiwa iraqataraki, ukatsti akiri ministrusti qanancharakiwa, Reparación Civil ukatakisti, qolqihutheña parakiu sasina, Ma corrupto hauqa haqirust huchanchañarakiu, ukats huparust apsuñarakiu qawqa qolqiti qapaqkan ukanak, ukats kuna yana kanikit ukanakas apaqañarakiu, ukamat qawqa qenakarutejan walt'ekan ukanakar phoqañataki, ukamas estado rutjan walt'ekan ukanakas phoqachañataki. Ministro del Ambiente Rubén Ramírez hupasti ugachaqaru saraña parakinwa qananchañataki kunhemas qolqehapnaqani ukanaktoqi hanukatsti hupasti pampachay maisirakina ukamat hapatunka paqalquni urutha qhipatoqiru mathapisñataki ukat ukamay virusti iyawsapqarakiwa Patunkani Mayani Urukamau Satakalta Paxita, juez Rafael Martínez, Kupastin Hanit Au Ullar Karagitainti kun jamás resolución Kamsataki Ukataipita, Kaltas Karakispati Hanukasti, Ukarukich Ast Karakis Parkta Winakaj Alberto Fujimori, kun jamás Arktata Karakina, esterilizaciones forzadas Ukanak Toquita, Ukat Yathata Karagispawa, Ukataipinka Karagitain Ukamasa. Ex ministro Salud Toquita Alejandro Aguinaga, Yakatoquitste Eduardo John Mota, Marino Costa Bauer, Yakirina Campita, Ujamas kun Jamatija, Hankust Awinakas Utkaragitaina, Sinti Huchana Hamas Utkaragitaina, Jupanagarus Uintap Haragitaina. Patung kamayan maranaka pokantas karagitain haki champi bladi video kamanakas unstata karakina ukatoket stip ekenchawin kun hamati Alberto Fujimori pek karagiritain ukan sniakiu kepartawinakas ut karagiritain ukat Fernando Olivera kiditi Frente Esperanza Partido Taipits pek karagitaina ukat smaiham unt karagitaina niakiu kananch karagitaina Abimael Guzmán hanchipasti kamach karagispasa kun hama karagispasa hiwatanagats ukatsa nia arhat karagitaina. Fujimorina kamacham taipasti alino karakina, naira maranakana kamach luriri Alberto Curi, pero posible kataipitsti, tunka pescani waranka $, uka kolkiwa katu karakitaina, Vladimiro Montesinos malkunyati chiripatha, uka mata hupanakam kuska irnakanyataki, uka hanchakap lurawisti kansuyata harakinwa, tunka pusin ururakinwa Septiembre vaccina, pawaranka marana, uka urua, nairakata Vladivideo, ukasti misturakina, ukampisti kananchata harakinwa, kunhamasa Alberto Fujimori, korupsyon ukata hamasata kolka pakasipkhataina ukanaktoki, ukamata ukampiwa, kunanakatilurapkana ukanakasti, kalahanaskiru kutiata harakina,
Patung Kamayani Maranacao Sarakaraki, Ukata Fernando Olivera, Hupasti, Luis Iberico Kamachluririm Cuscawa, Akir Hamakunachtirinacasti Absubhata Sas Amtaraki, Uka Gobierno Luntata, Fujimori Montesinos, Ukanagast, Kamachluririn Nagaru, Alasirakirin. Hanukatsti Akirisin, Utakayuman Kirusti, Haniwa Kamachluririnakaki Mantap Kiritainati, Hanukasti, Broadcasters, Yatir Utanakan Pecterinakapa. Ukakik paraki warut irinaka ukamas kunaiman luririnaka. Hotap harakta kachakaruk arsunyataki. Patung kamayan maranakau sarak harakik. Ukat nanakak chamtas ukakiao. Aski chamampis irinaka sipkakiao peru suyotaki. Hichasti frente esperanza ukataipitu apektaraki. Escoa pichenyam puinte asisa. Ukamata hupasti ukapichenyampiwa pichunyhamayanarkina arekipastakiuhana. Ukatsti Abimael Guzmán Reynoso hupan hiwataptokitsti arsunirakiwa. Hakena karhiwair, Abimael Guzmán hupast, hane perusuyon yakaya sinyapa karakit, hupak perusuyur hanaskir kutiiriu, marka chirinakan yang kahakipau, ukamat natakist ukahiwatakerust, mafosa komun ukarus hakuntani phasp. Arequipa marcaro puriusinsti, Olivera Vega hupasti kananchanirakiwa, pawarang kapatung kapayan maransti chillawinakaru saraksasina Arequipa marcana. Auja marcaru purinta pjañani kun jamás carretera central chakana ni aquí hist arja pjaragitaina u jamás tipo asjaragitaina aruski pap jaragitaina ekt irina campi martes urun u jamás amtatas caragitaina u kat marca chirina campi pakterina campisti kuna amtana garus puri pjarag pachana u kanak toket yat khata pjañani Positunka kim sakalhuni pachanaka unhtawi uthikana ukanakasti sait ataharakiwa, kun hamati hauja marca chirinaka ukakik paraki Comisión de Alto Nivel, ukanste pektarakiwa Viceministra de Transportes y Comunicaciones Verónica Cáceres, hupanakasti ma amtawiroa puri parakitaina. Carretera Central takisti histrata harakiwa, ukamata wasitampi autunaka sartapanyapataki, kun hamati wankayo chakat saranyata, la oroya ukachakaru saranyauhasti histantatawa unhasirakina. Aski wakisir rakiw hichur amtawinakar puritag. Akachakan srejont harakiw Viceministra de Transporte hupag. Ukakik parak Gobierno pekterinak. Kamachlurinakan hakinakap. Ukakik parak takpachkoto pekterinakan. Representantes del Congreso y todos los dirigentes. Amtawinakasti utharakiwa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones ukataipitsti sarakiwa, mamesa técnica ukauchaphaksasina, ukamata akiritaki lurawi lurasiska kiñapataki, ukakik paraki provías ukataipitsa irnakaphañapataki, ukamaraki Gobierno Regional Junín ukamasa Municipalidades taipita yanapaphañapataki. Qhipalunis urua saita sirinakasti amtapharakina maunhtawiru mistuñataki. Ukamata mainyataki, akiritaki askichawin kolqipa, hanyakachakaru aptanyataki, kunhamati JU 103 ukatakisti, saitata unyasiraki, nyapa paksinaka. Ayacucho marcar purinta pjaragiñani Policía Nacional Guataipinsti katkaragitaino pusi patak pakalkotunka payani paquetes kilutanaka ukastini aquí ladri lurham unta siri karagitaina cocaína chakpachansi kathata karagitaina ukamasia khatogetha polietileno ukamanakas kathatas karagitaina ukatsti ukanaka kimsa waranka solesanakar unta siri karagitaino ukasti brai chakat mistun karagitaina. Aka camioneta auto haitatana kimsa pataka kimsa tungsoktani kilometros, huancayo wanta ukathakina Ayacucho sulkasuyunsti, pusi pataka kilos cocaína o hike parakiteina, ukakik parakitunka yatunkani polietileno sakunaka, takpachasti kimsa warankapa soles koljerakis pawa. Al parecer, conteniendo Uñaki patats, pasta básica de cocaína ukemarakio. El total de droga Takpachats drogas, pusipatak pakaltung payan pakitrakio, ladril hamanaka ukanakaj, ukat sapamainist, ma kilo rakispao. Que cada uno pesaría 1 kilo aproximadamente. Auto apnakeriste polisiar unhausina kispirakitainawa, kun hamati hupar katunya munapharakitaina, munya apnakatapatha. Autopats, tihosisau misturakij, ukat maisah tokeru chakantharakij, ukamat hupar kispharakij. Takinak toketa polisia nakasti na rakatayat hatap harakiwa, akiri drogasti, Brahim ukachakatwa apsoni harakispana. Conforme a los registros vehiculares. Auto katuntausin, pelakunya kipausinist, akiri autost, anali kintero yarango hupan karakitainao, akiri autonist kimbiru ukachakanu sarna karakispah, ukamau reniek taipit hiatian nerekih. Según el registro RENIEC. Huchar kain taipitsti kananch harakiwa, akiri droga, operaciones tácticas antidrogas, guanta ukachakaro apaphañapataki, ukamata ukachakana, akire droga uñaki paphañanakapataki.
Marca masinaka ukamau yatia winakasti hiwasanaka taipiti yatia wiha tukuy ataskarakina pampacha pasqatawa kunapa kasi winakasut harak pachawa aga taipiti maimai yatia sinipharakek ukamat laturus chelqiki patakaraki ukat hichasti nyokanchi kuakichawiru katoka pharakinyani